po ang Nakali Falls. Woo! Napakalamig. Ayan. Aakyatin ko yung tuktok na yun bago doon ako tatalon. Abangan nyo po sa sunod. Ayan. Mababa yung tinatalon na nila eh. Mababa yun eh. Yung isa gustong tumalon mababa lang, mababa lang. Doon sa tuktok na yon, yun talagang challenge dyan, ultimate challenge pag doon ka tumalon. Ayan, hintayin po natin tatalon yan. Yun na, mga ka-hiking baby, dumali na. Okay, abangan nyo po mamaya yung talong ko dun sa dulo. Okay po, Aratsan.